ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب
رب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
إسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahu adzim. Masya Allah ya Syekh. Sidi Mukhtar Hanif Zamzami. Barakallahu fikum. Wa Barakallahu iyyakum. fi juhudikum. Wa iyyakum. Terima kasih sudah diundang. Kira sama-sama. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di sini ya Syekh. Ya, sami-sami ya, sama. Kira thayyibah Masya Allah ya Syekh. Masya Allah. Lancar sekali. Uqallidukum. Ana uqallidukum. Saya ikut kamu ini bacaannya. Enggak. Saya yang ikut antum bacaannya. Karena antum di Maroko. Iya. Oh ya, gimana kemarin? Kemarin yang pembahasannya tentang tersendat ya. itu. Ya, maaf kemarin karena sinyal. Jadi Syekh Sidi Hanif ini kemarin ada problem di sinyal, jadi terpotong videonya. Oke, lanjut Syekh, pembahasan tentang Hamzah Qoto. Oh, Hamzah Qoto ya. Ya. Syekh, itu tidak bacaan apa ya? Jadi, itu bacaan qiraat Imam Nafi riwayat Warosh. Ya. 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 Ya, Hamzah Qoto ya. Jadi, Hamzah Qoto. Di dalam ilmu tajwid itu ada pembahasan tentang perbedaan antara cara membaca Hamzah Qoto dan Hamzah Wasol. Ya, di situ cara yang paling mudah untuk membedakan mana itu Hamzah Qoto, mana itu Hamzah Wasol, maka di situ dicoba kalimat tersebut ditaruh di tengah. Artinya dia didahului oleh kalimat sebelumnya, begitu. Seperti contoh ya, misal ada tambahan inna atau summa atau fa, begitu ya. Contoh dalam kalimat misal. Ini yang mudah untuk membedakan. Karena Hamzah Qoto ini dibaca, ya kan? Dibaca ketika waqaf maupun wasol. Artinya di situ dibaca hamzahnya. Seperti contoh kalimat Ibrahim. Nah, ini bagaimana? Apakah ini Ibrahim di sini Hamzah Qoto atau Hamzah Wasol? Nah, tadi ya Hamzah apa? Hamzah Qoto. Kenapa kok bisa saya mengatakan Hamzah Qoto? Makanya saya ini ada cara yang paling mudah, yaitu menaruh kalimat di depannya, yaitu inna misal ya. Inna Ibrahim. Nah, ya kan? Jadi Ibrahimanya itu dibaca, enggak inna Ibrahim. Begitu. Atau fa Ibrahim, bukan fa Ibrahim. Jadi di situ hamzahnya dibaca. Beda kalau hamzah wasol itu hamzahnya ketika berada di tengah itu tidak dibaca. Contohnya kayak wasmu, ismun, ya kan? Ismun itu ketika sebelum kalimat tersebut didahului huruf, misal fa, maka bacanya fasmun, bukan fa ismun.
Itu hamzah wasol. Jadi ada 9 kalimat kalau dalam ilmu imla. Nah, ini perlu ini untuk melihat atau cara membacanya. Imla di situ ada kalimat ismun, ada ibnun, ada ibnatun, ada imruun, ada imroatun, ada isnani, wasnatani. Nah, di situ semua membacanya ketika ada huruf sebelumnya, maka hamzahnya tidak dibaca. Wamroatun dan sebagainya. Mungkin itu. Ya. Mungkin itu tentang hamzah koto bagi kemarin yang sempat bertanya, tapi Al-Muqri Sidi Hanif tidak bisa menjawabnya dikarenakan ada problem di jaringan sinyal. Oke, selanjutnya Syekh Sidi penjelasan tentang lam taklid, yakni lam taklid di riwayat Warash. Ya, lam taklid ya. Lam taklid Ya. dalam qiraah Warash itu di situ hanya ada di qiraah Warash ini. Qiraah yang lain tidak ada. Ya. Jadi kalau dalam riwayat Warash itu lam itu ada 3 cara untuk membacanya. Ada yang taglid, artinya memperbesar atau memperbesar. Ya, perbesar taglid. Kemudian ada tarkik, itu tipis atau menipiskan bacaan la biasa. Kalau tadi taglid itu wo itu penyebutannya ada seperti juga seperti menyebut kalimat Allah gitu ya, Allah. Nah, itu disunahkan untuk taglid bacanya. Allah. Ya, karena apa ya? Ya itu memang kalau secara hukum karena jatuh setelah harokat fathah, jadi ditaglid. Nah, kalau jatuh setelah harokat kasroh ya ditipiskan. Sekarang pertanyaannya lam taglid ya, atau bacaan lam taglid tadi ya? Ya. Lam taglid. Jadi lam taglid itu bagaimana kita membaca dengan lam taglid itu ketika memenuhi 3 syarat. Ya. Ketika awal pertama lamnya itu dibaca fathah. Fathah. Baik itu fathahnya itu hanya fathah saja atau fathah ten. Itu dibaca atau bertasydid maksudnya ya. Maksudnya fathah biasa atau yang bertasydid. Itu 1. Kedua, jatuh sebelumnya huruf 3. Yaitu sod, to, dan lo. Iya, sod, to, lo. Ya. Contoh sod, ya kan, solot, wa aqimus solota wa atuz zakah, solo. Nah, di situ atau volom. Nah, itu. Ya, itu kan. Jadi jatuh sebelumnya huruf 3. Itu. Sod, to, atau zo. Kemudian yang yang ketiga, huruf yang sebelumnya lam tadi juga berharokat fathah. Gitu. Contoh sholatihim. So di sini kan berharokat fathah, ya kan? Fathah. Lamnya pun juga begitu. Jadi huruf 3 tadi harus berharokat fathah. Atau berharokat sukun. Nah, jadi ada 2. Berharokat fathah atau berharokat sukun. Contoh yang sukun, yaslawnaha. Jadi shotnya kan berharokat sukun tuh. Tapi lamnya harus berharokat fathah. Jadi itu. Jadi kalau ada di antara 3 syarat itu, maka lam dibaca taglid atau dibaca tebal. Ya, Imam Warash membaca taglid. Ya, begitu. Riwayat. Ya, itu bacaan. Kalau yang lain ya ada tarkik, ada yang boleh 2 wajah, itu
pembahasan Ya, lain. Nah, kalau mau dibahas panjang nanti panjang kasihan nih yang kalau dibahas. Kasihan yang lain. korik-korik sebelum Korik-korik lain setelahnya saya ini nanti ya yang nggak lain baca ini nanti. kan bacanya. Iya. Mungkin di Oke. pertemuan berikutnya Syekh, kita akan menjelaskan terus tentang riwayat Warsh ini. Insya Allah, insya Allah. Insyaallah Nanti mudah-mudahan. sembari ada pertanyaan mungkin bisa nanti Ya, bisa dibahas kalau misal apa tututin waktunya, insya Allah. ya, siap. Mungkin itu. Ya, itu saja bagi yang kemarin mempunyai pertanyaan tentang lam taklif dan apa tadi? Eh, Hamzah tadi Hamzah Kotok, Hamzah Hamzah Wasl. Hamzah ya. Begitu saja sudah dijawab oleh Al-Muqri Sidi Mukhtar Hanif Zamzami. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa di kerajaan Maroko ini di Universitas mana sih? Muhammad Khamis ya? Masih di Muhammad Iya, Khamis. iya. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya di sana. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kapan sidang sih? Ya, bentar lagi lah doakan. Nah, kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya. Amin ya Amin. rabbal alamin. Al-Fatihah. Mungkin bisa kasih satu pesan ya untuk para pembaca Al-Quran. Ya. Nah, ya. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu ulama sepakat ya, ulama sepakat untuk membaca dengan memperindah suara, Jadi itu baik ulama salaf maupun kholaf itu ijma atau sepakat di dalam mentahsin suara di dalam membaca Al-Quran. Jadi ada hadis yang masyhur, hadis Zainul Qur'ana bi aswatikum, kan? Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Nah, juga bagaimana sekarang ketika suaranya tidak bagus atau biasa-biasa aja gitu kan? Nah, di situ tetap anjurannya yuhsinuhu mastata' dalam di dalam hadis di dalam Sunan Abi Dawud jelaskan tetap kamu harus memperbaiki bacaannya sebisa kamu. Tidak harus bagus banget gitu. Karena memang di samping membaca Al-Quran dengan baik itu kita juga disunahkan untuk mendengarkan bacaan-bacaan dari qiraah yang baik juga begitu. Nah, ini syarat untuk memperbaiki atau memperindah suara di dalam membaca Al-Quran itu selagi tidak sampai tamtid. Apa itu? Tidak, artinya dia ifrat atau berlebihan di dalam membaca, misal matnya terlalu panjang atau atau bahkan lahan itu merusak makna. Misal itu harokatnya diubah an'amta alaihim jadi an'amtu alaihim. Di sini bacaannya menjadi tidak boleh, meskipun di situ indah suaranya, tapi di situ masuk lahan dan bacaannya harus diperbaiki gitu. Karena bisa merusak makna ya. Mungkin itu ya. Jadi sangat penting kita membaca Al-Quran juga memahami ayat-ayatnya. Begitu. Mungkin itu ya. Ada yang lain kan? Kasihan waktunya. Ya, masih ada yang lain Syekh. Ya, syukran Syekh, syukran bezat. Kasih sama-sama. Jadi barakallahu fi juhudikum. Insyaallah kita bertemu lagi di sesi berikutnya insyaallah. Insyaallah. Terima kasih. Bertemu ya Syekh Sidi. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Al-Muqri Syekh Irfan Fadli dari Indonesia.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syekh. Kemana aja, Syekh? Oh, Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, Masya Allah. Marhaban, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Aduh, ini suaranya kecil banget ya? Iya, suara Anda kecil nggak? Iya, Syekh. Oke, oke. Oke, oke. Ini nggak apa-apa salah-salah ya. Ya nggak apa. Oh, sebelumnya aneh baca dulu sih ya. Lanjutin, saya qulu sufaha. Saya Sebelumnya Anda baca dulu, lanjutin saya qulu sufaha minan nas sampai humul muhtadun. Kemudian antum inna safa wal marwah. Hizb berikutnya. Oh iya. Tafadhol. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah, Masya Allah. Syekh, lanjutkan Syekh. Aduh, Tadi yang dibaca Imam Nafi' riwayat Warash. Afwan kalau masih para hadirin, afwan kalau masih ada salahnya karena kami semua di sini masih dalam tahap belajar juga. Belajar bersama intinya kita di sini. Bagi tadi yang menyimak ada yang salah, mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, saya lanjut saya. Oke, siap. Oke, siap. Setelah ini Syekh Muhammad Al-Karama siap-siap insyaallah dari Kalimantan. Syekh, fadhil Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأصلحوا شيخ وأصلحوا Oke Syekh. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد masih muskilah sih, apa sih? والذين
أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن lawan lana karrah. lawan Iya sih. Lawan Syekh. Lawan. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما Ya'murukum ya Syekh. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا Madlan Syekh. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
Terus in إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ غير ولا عاد فمن فمن اضطر غير Syekh. فمن اضطر غير باغ غير فمن اضطر غير باغ ماشي غير Al-Quran. غير فمن اضطر غير باغ atas. ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه خير إن Allah. الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في يأكل أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا Himu Syekh. النار Himu silahkan. ماشي؟ Fi butunihimu Syekh. ما شاء الله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا Himu النار Syekh. Panjang Syekh. Fi butunihimu 6 harakat Syekh. Oh, Masya Allah. Apa Ya. deh? Dari fi butunihim Syekh. Fi butunihim. Dari fi butunihim. إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ini walahum ya Syekh walahum apa Ya, walahum adzabun alim. walahum azabun alim أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة Terus ya? وما أصبرهم على النار Ner. doa ya Syekh An-nar Syekh. An-nar. kayak ner gitu ya Ya. Taklil. أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Masyaallah ya Syekh, masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Allahu Akbar, masyaallah. Syukran. Masya Allah. Terima kasih nih tenaganya udah ngebantu saya intinya menghatamin dengan riwayat Imam Nafi'
Qiraat Imam Nafi' riwayat Warash. Ya. Intinya jangan kapok sih, datang kembali lagi nih. Oke, Syekh, siap, siap. Itu kan kita di sini belajar bersama terus eh, sekalian ngelancarin lisan kita juga karena kan kita terbiasa membaca Al-Qur'an dengan qiraat riwayat hafaz kan mayoritasnya di Indonesia riwayat hafaz. Jadi kita akan coba membaca Al-Qur'an dengan riwayat waras gitu supaya terbiasa lisannya. Ini mah Itu sih. kaku ini masih kaku. Lisannya masih kaku. Gak apa sih. Awal mula saya juga seperti itu sama aja. Syahrul Miraji nih hadir nih. Allah Masya Allah. Syekh Syahrul Miraji, Syekh Kabir, kapan baca bareng nih di sini? Masya Allah. Masya Allah, syukran Syekh. Kita akan panggil Qori selanjutnya. Bukan. Oke, syukur Syekh. Terima kasih atas Oke. waktunya. Ya, saya juga terima kasih nih udah bisa hadir di streaming saya. Ajarin, terima kasih. Bukan saya ngajarin. Ah, Belajar bersama aja. Ya, Syekh, syukran. ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya Al-Mukri Syekh Muhammad Al-Karama dari Kalimantan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa nih terakhir waktunya? Jam berapa di sana sekarang? di sini sudah jam 12:05, Syekh. Masya Allah, Masya Allah. Ini mau ngambil berkah sama Syekh Abdul Aduh, Manan Fauzi nih. adanya anda nih ngambil program antum nih, Syekh Muhammad Al-Karama. Kif haluk, kif haluk? Alhamdulillah ana bil khair wa afiyat wa antum. Alhamdulillah, bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masrurun jiddan bi hudurikum ya Syekhuna. Insyaallah. Barakallahu fikum. كيف حال Amin. أبيك وأمك وعائلتك وكل شيء؟ Alhamdulillah kulluhum fi shihah wal afiyah. Alhamdulillah. كل شيء الحمد لله. Insyaallah. الحمد لله. كيف الموضوع هناك مع كورونا؟